कौन दिए 22 अध्याय 21 पद आयुब पुस्तक तार 22 अध्याय 21 पद इठारे प्रकार लेखा जाए एबे तुम्बे ताहांक सहित परिचित हुआ तैरे शांति हेब तद्वारा मंगल तुम निकटरे उपस्थित हेब प्रभु पठित वाक्यर पठन श्रवण रे हम प्रत्येक को आशीर्वाद करतु पदे प्रार्थना करिबा वाक्य चिंता करिबा पूर्व प्राणर प्रियतम पवित्र परमेश्वर धन्यवाद होछि तुम भक्त दास दासी मन के भल पाए जो माने की राति 4टा पूर्व उठी प्रभु तुम आराधना करुचंती तुम प्रशंसा करुचंती तुम गौरव करुचंती एथि भाई मु कृतज्ञ जणाए प्रभु से परिवार को आशीर्वाद कर बापा आमर प्रथम अध्याय तुम गौरव करवा प्रशंसा करवा नितांत प्रयोजन रही हालेलुया प्रभु ए समय आम जिते जन जूम रे जोड़ी प्रत्येक तुम्हें पवित्र आत्मा कर कथा कर जा जे वाक्य आम शुणा ता मोर नय प्रभु तुम वाक्य तुम्हें परिप्रकाश कर जहाँकि आम प्रत्येक जीवन रे कार्य व्यवहार करवा आत्मिक शक्ति प्राप्त साहाय्य कर धन्यवाद प्रशंसा तुम्हें प्रार्थना करी यीशु नाम रे मागुअछु आमेन धन्यवाद दिए हमर मेरे प्रभु दास माने अछंती दासी माने अछंती आ ए अंशटी आमे देखिबा एबे काली नो परदिन रो स्टिल नाउ प्रभु कहले एबे एबे अनेक समय रे आमने समय सद व्यवहार करनो थाउ काली करिबा आसतर करिबा आसंता मासरे करिबा किंतु पवित्र आत्मा परमेश्वर एठारे हमन को सूचे दियंती एबे तुम्बे ताहांक सहित परिचित हो तहिरे शांति हेबो तद्वारा मंगल तुम निकट रे उपस्थित हेबो हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया एठारे पवित्र आत्मा एक कथा कहते एबे तुम्बे ताहांक सहित परिचित कहा सहित परिचित हेबा अनेक कहती से व्यक्ति ना बड़ बड़ ऑफिसर मान करे मंत्री मान मध्य रे गवर्नर कलेक्टर तार किना परिचय हे पारे किंतु बड़ बड़ ऑफिसर की मंत्री की बड़ उच्च पदस्थ कर्मचारी मान द्वारा परिचित हेबा द्वारा शांति मिले ना कि मंगल आसे ना किंतु जड़े व्यक्ति असंती वे तो आमे अनेक ताकु जानिछु से हेउचंती स्वयं पवित्र परमेश्वर तांको सहित परिचित हेबा यदि आजिका समाज को देखिबा आजिका जगत को देखिबा गोटे बड़ विषय आज यदि सरकारी की बेसरकारी जेकोसी कार्यक्रम को आपण करबा को जिबे बैंक को जिबे जेकोसी ऑफिसर कार्य को देबे आपण को परिचय आवश्यकता फोटो परिचय दरकार आधार कार्ड दरकार पैन कार्ड दरकार कि ड्राइविंग लाइसेंस दरकार कियो बा आपणकर राशन कार्ड जेकोसी विषय आपणकर एविडेंस पाए आपणको परिचय पाए आइडेंटिटी प्रूफ पाए दरकार थाए किबा मो पाए दरकार थाए तेबे आमे देखुछ परिचय पत्र तेबे आमे एटा देखिबा हमर परिवार को जदी हठात हम पुअर सांग आसी पहुंचीबो से केबे आगुरु आसी नथिला कि हम परिवार सहित परिचित से नै कि आमे भी ताको सहित न किंतु हम पुअर सांग आ जेतले पुअर सांग आसीला वो अपना परिवार परिचय को ए मोर सांग अंक ए मो सहित पढ़ंती ए बहुत भलो अनेक कथा कहला परे से ताको सांग को ताकर परिचय दियंती ताको बापा मा ए मोर भा ए मोर भाई ए भौणी आ ए होचे मोर मामू माई काका एठारे आमे देछु परिचय प्रदान गोटे अजଣା व्यक्ति यदि आमे किछि दिन परे ताको देखा जाए हठात किछि समय पाइला परे भाई आपण कोन कोनती आपण ना कोन आमे कहछु परिचय देई जाओ आ से भी परिचय देताती मोर अंक लोक अंक काम करे ते माने परिचय एक तरफा रे आदान प्रदान हेई थाए तेबे आमे एटे देखिबा प्रथम अध्याय परिचय की प्रकार पाइबा आमरकर मध्य रे परमेश्वर आमर महान अटंती गीत संगीता यदि आमे पढ़िबा सेटारे बहुत सुंदर वाक्य उल्लेखित अछि गीत संहिता 39 गीत आरंभ लिखा जाए हे सदा प्रभु तुमे मोर अनुसंधान करियछ ओ मोर परिचय नेयछ हालेलुया हे सदा प्रभु तुमे मोर अनुसंधान करियछ मोर परिचय नेयछ तुमे मोर बसिबार उठिबार जानुअछ तुमे दूरर मोर संकल्प बुझियछ तुमे मोर गमन सर अनुसंधान करियछ आउ तुमे मोर सकल पथ जानुअछ हालेलुया दाऊद एठारे कथा परिप्रकाश करंती हे सदा तुमे मोर अनुसंधान करियछ ओ मोर परिचय नेयछ
तुमे मोर बसिबार उठिबार जानुअछ तुमे दूरर मो संकल्प बुझिअछ। प्रिय माने परिचय एक तरफा नुह तेणु प्रथमे परिचय विषय देखिबा आमने परमेश्वर निजे तांकर परिचय दियछंती। काहाकू परिचय दियछंती अनेक मध्यरे जेतेबेले आमे देखिबा यात्रा पुस्तक 3 अध्याय रे परमेश्वर मूसा को आपणार परिचय देले। मूसा को आपणार परिचय दे कहउछंती अनेक विषय आमे देखुछु। यात्रा 3 अध्याय रे 6 भावरे लिखा जाए आमर को जीवन पाए प्रभु कर से वार्ता रही। जेतेबेले आमे चिंता करिबा प्रभु को से अनुग्रह दान को बुझिबा यात्रा 3 पर्व रे लिखा जाए 6 पदरे 5 6 तो से कहले तुम ए स्थान निकटवर्ती हो नाए तुम पादर पादुका काढ़ कारण तुम्हें जो स्थान ठिया ता पवित्र भूमि से आहरी कहले आमे तुमर पैतृक परमेश्वर अर्थात अब्राहम परमेश्वर इसहाक परमेश्वर याकूबर परमेश्वर तरे मूसा अपना मुख आच्छादन कला कारण से परमेश्वर प्रति दृष्टि करने को भीत आले अर्थात मूसांकर बापा अम्प्रम जोकबेत मूसा को कहते आम परमेश्वर होचंती ए परमेश्वर आ जिते बेले ए कथा सुनु सुनु मूसा बुझी पाले पुणी यात्रा तार 3 अध्याय 15 पद लिखा जाए परमेश्वर मूसा को आहरी कहले तुम इस्राएल संतान को एक कथा कहब तुमानकर पूर्व पुरुष परमेश्वर अर्थात अब्राहम परमेश्वर इसहाक परमेश्वर याकूबर परमेश्वर जे सदापुर स्वयं ये तुमानक निकट मते पठाइछंती आमर एही नाम अनंत काल स्थायी पुणी पुरुषानुक्रम स्मरणीय अटे। तेबे परमेश्वर आपणार परिचय सिद्धन मूसा को देले अनेक जगह परमेश्वर निज परिचय देवा कथा उल्लेखित अछि। तेबे आमर परिचय विषय आमे प्रथमे चिंता करिबा अल्प समय। तेबे अनेक समय रे परिवार रे आम परिचय क मंडली रे आमर परिचय क समाज रे आमर परिचय क कर्म क्षेत्र रे आमर परिचय क आमे देखिबा परिचय विषय जदि चिंता करिबा अनेक समय रे मो घर बापा हुए बा हुए किंतु आउ ऑफिस रे मो होची क्लर्क हुए कि ऑफिस रे मते बड़ उच्च पद कर्मचारी हुए किबा समाज रे गोटे नेता ही पारे अनेक विषय किंतु आमरे एटा जे प्रभु कर परिचय आमरे देखिबा एटा रे आमर परिचय कर प्रभु आमर परिचय कोन नै अछंती आउ से कोन परिचय दे अछंती गलाती पुस्तक जदि हमें पढिबा सेठारे अति सुंदर विषय लिखा जाए गलाती पुस्तक तार 3 अध्याय 4 अध्याय 9 पद किंतु एबे ईश्वर का परिचय पाइछ वरंच ईश्वर द्वारा परिचित होइछ। प्रिय माने वी आर क्रिश्चियन आमे कोच आमे क्रिश्चियन आ अनेक समय रे हमर प्रूफ कोन आमे डुबन नेचु एक देखो डुबन सर्टिफिकेट मो क्रिश्चियन के पारे आमे क्रिश्चियन परिवार जन्म नेचु आमे कहबा क्रिश्चियन किंतु प्रभु हमर कोन परिचय एटा लिखा जाए किंतु एबे ईश्वर का परिचय पाइछ परंतु ईश्वर द्वारा परिचित होइछ। तापर तळक से परिचिंता करिबा ईश्वर द्वारा परिचित तेबे आम परिचय प्रभु कोन नियंती गोटे गोटे कथा आमे चिंता करिबा आम परिचय क माती पुस्तक 5 अध्याय 9 पद रे लिखा जाए शांति कारक लोक धन्य तासे ईश्वर को संतान बोली ख्यात हेबे। हालेलुया शांति कारक लोक धन्य कारण से ईश्वर को संतान बोली ख्यात हेबे। पुनी रोमी 8 रो 14 पद रे लिखा जाए जो माने परमेश्वर का आत्मा को द्वारा चालित से माने ताकर संतान आ जदि हमें परमेश्वर आत्मा द्वारा चालित ताकर संतान एवरी 2:11 पद लिखा जाए जे पवित्र करंती जो माने पवित्रीकृत हंती एक पितार संतान। तेबे आमे चिंता करिबा पवित्रीकृत व्यक्ति आमने चिंता करिबा प्रभु कृष्ण को निजर व्यक्तिगत त्राणकर्ता भाव ग्रहण करते व्यक्ति धन्य से निज जीवन समर्पण करिबा द्वारा प्रभु स्वीकृति प्राप्त करंती से दिन यज्ञ को परमेश्वर को आशीर्वाद आसिला यज्ञ के समाज रे ना थिला यज्ञ बांगरा धनी लोक
परग्राही किंतु यज्ञ जेतेबेले आपणाको समर्पण कले प्रभु को आभार रक्षा कले स्वीकार कले मो अन्याय करछि बोली त्याग करे मोर अर्धेक संपत्ति दरिद्र मानक देवी जहाँठारे एक गुण अच्छे चारि गुण फेराई देवी सर्प साक्षात यज्ञ लोक माने होउथिले से पापी यीशु को प्रशंसा कले से जड़े पापी लोक घरे रहिबा को गलानी किंतु गोटे समय आसिला यज्ञर समर्पण जीवन स्वीकारोक्तिर जीवन त्यागर जीवन कणला एक स्वीकृति प्राप्त है आज ए गृह परित्राण उपस्थित है ये मध्य अब्राहम संतान अर्थात से दिन प्रभु श्रेष्ठ यज्ञर परिचय देते पापी नुह कौन परिचय देते ये मध्य अब्राहम संतान सर्व साक्षात प्रभु परमेश्वर प्रभु जीशु ख्रीष्ट यज्ञर परिचय देले ये मध्य ईश्वर संतान आम चिंता करवा आज आमर कौन रही आम देखु अच्छु जहन 8:31 यीशु तांको विश्वास करता यहूदी मान कहले जदि तुमे मोर वाक्य स्थिर था ताले तुमे मोर प्रकृत शिष्य आज तांको वाक्य जदि हम स्थिर रहबा ताले प्रकृत शिष्य नाम रे नामित होई परिबा जदि हम देखिबा जहन 15 अध्याय सेटा लिखा जाए 7-8 जदि तुमे मारे मोठार मोर वाक्य जदि तुमार ठार हे जे कोन विषय मागो ता तुमार को दिया जीव आ तुमे प्रचुर फल फलिले मोर पिता महिमा देवे तुमे मोर प्रकृत शिष्य हेब शिष्य पुणी प्रकृत शिष्य प्रभुकर से वार्ता रही अछि आमे देखुछु जहन 13 अध्याय 35 जदि तुम्हारे परस्पर प्रति प्रेम थाए ताले तुम्हारे जे मोर शिष्य एहा समस्त तो द्वारा ज्ञात हेबे परस्पर को प्रेम रहबा द्वारा ताको शिष्य नाम रे नामित हेबा आ गोटे विषय यीशु कहले ताकि मार्क 3:35 ता पूर्व लिखा जाए यीशु जब सुसमाचार प्रचार करछन्ते गुरु आपण मां भाई भौणी आपण को अपेक्षा रचन्ते आपण कहचन्ती यीशु कहले के मोर मां भाई भौणी से कहले जेतले सेवक माने जो माने विश्वासी अछन्ती आ जो माने वाक्य सुनछि जे मोर स्वर्गस्थ पिता को इच्छा साधन करे से मोर मां भाई हो भौणी प्रिय माने एठारे आमे देखुछु प्रभु एक कथा कहले आमन को जीवन रे आमे एटे देखिबा पुणी आउ एक विषय जन 15 अध्याय 13 पदे अपना बंधु मान निमंते निज प्राण दान करने अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ प्रेम कहीं मुझे जो आज्ञा देछि ताहा जदि पालन कर ताले तुमे मोर बंधु परिचय आमे मोर बंधु कहछु मोर मां कहछु मोर भाई कहछु यीशु एठारे परिचय दियंती तेबे पुरातन नियम नूतन नियम अनेक परिचय विषय देखा जाए परमेश्वर अब्राहम कहले मोर बंधु प्रभु शिशु लाजार कहले मोर बंधु पुणी दानियल को अत्यंत प्रिय पात्र दानियल कहगला पुणी आमे देखुछु मनर मत व्यक्ति आमर दास दाऊद कहगला तापरे आमे देखुछु आमर सेवक मूसा यदि जियो से एक पर्व लिखा जाए जियो से को परमेश्वर को आमर सेवक मूसा मरि अछंती मरियम को हरण कले आमर सेवक मूसा तद्रूप रुहंती से विश्वासर पात्र अटंती प्रभु तांको परिचय देउछंती प्रिय माने अंतकण कपटमय अप्रीति कार्य पीड़ित किए ता जानि पारे आमे सदा पर अंतकण अनुसंधान करू मर्म परीक्षा करू हुए तो मु कि आपण कहि परिबा भाई मोर शीतल लोक मोर पवित्र लोक मोर धार्मिक लोक मु बहुत एई पारे किंतु परमेश्वर आपण को जानती मते जानती हमर परिचय नियंती शैतान आगरे प्रभु श्रेष्ठ को परिचय देले जण व्यक्ति को जीवन संबंध किए से आईब पुस्तक 1 अध्याय रे यदि अध्ययन करिबा आईबक विषय रे प्रभु परमेश्वर शैतान कहउछंती तुमे कि आम दास आईब प्रति मन देयछ तांको परि सिद्ध सरल परमेश्वर भयकारी कुप्रियता की पृथ्वी रे केही नाही अर्थात परमेश्वर निजे स्वीकृति करूछंती निजे रेफरेंस दउछंती परिचय कहउछंती आईब जने सिद्ध सरल परमेश्वर भयकारी कुप्रियता की प्रिय माने समाज रे आमर परिचय लोक माने मो विषय रे कोन कहंती जेतेले हमें देखुछु जोसेफंक विषय रे फारो कहले एहाक परि पुरुष की पाइबा एहा कष्टरे परमेश्वर को आत्मा अछती जोसेफ तुमे कहिना परमेश्वर तुम मध्य रे कथा कहिसंती दानियल को संबंध रे राजा नबुकदनेस्सर कहले पुनि रानी कहचंती बेलशस्सर जेतेले हमें देखुछु स्वप्नर लेखा पढ़न परे
ଆପଣଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆତ୍ମା ଅଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆମ ପରିଚୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆତ୍ମା ଆମ ମଧ୍ୟରେ ରହିବା ଦରକାର। ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଥମ କରନ୍ତି 8:3 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ଯଦି କି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରେ ସେ ତାଙ୍କର ପରିଚିତ। ଯଦି କି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରେ ତାର ପରିଚିତ। ତ ଆମେ ଏଠି ଚିନ୍ତା କରିବା ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଛୁ ତାଙ୍କ ଲୋକ। ଗୀତଟି ଅଛି, ଏ ପୃଥିବୀ ଜାଣୁ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କର, ଦେଖି ଆମ ପ୍ରେମ ଦେଖି ଆମ କାର୍ଯ୍ୟ, ଏ ଜଗତ ଜାଣୁ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କର। କେବେ କେବେ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଆମ ପରିଚୟ ଆଚରଣ ଉଚ୍ଚାରଣ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଥାଏ। ଅନେକ ସମୟରେ ଧୀରେ କଥା କୁହନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆଉ ଅନେକ ସମୟରେ ଅନ୍ତର ବଦଳି ଥାଏ। ପ୍ରଭୁ ଅନ୍ତକଣ ଦେଖନ୍ତି, ଅନ୍ତକଣ ତୋଳନ୍ତି, ଅନ୍ତକଣକୁ ସେ କଣ କରନ୍ତି? ଗଠନ କରନ୍ତି, ହୃଦୟକୁ ଗଠନ କରିବା ପରିବେଶ। ତେବେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ, ଏବେ ତୁମେ ତାହାଙ୍କ ସହିତ ପରିଚିତ ହୁଅ, ତହିଁରେ ଶାନ୍ତି ହେବ, ତଦ୍ୱାରା ମଙ୍ଗଳ ତୁମ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆୟୁବଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନେକ କଷ୍ଟ ଦେଇ ଆସିଲେ। 5ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିକାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ଦିନ 7 ପୁତ୍ର 3 କନ୍ୟା ମରିଗଲେ। ସ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଯାଏ ସରଳତା ଦୃଢ କରି ଧରିଅଛ, ପରମେଶ୍ୱରକୁ ଛାଡିକି ମରିଯାଅ। ଆୟୁବ ଅନେକ ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଲେ, ଆମେ କଣ ପରମେଶ୍ୱର ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ଅମଙ୍ଗଳ କଣ ଗ୍ରହଣ କରିବା ନାହିଁ। ସଦାପ୍ରଭୁ ଦେଲେ ସଦାପ୍ରଭୁ ନେଲେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଧନ୍ୟ, ଏତେ ସମ୍ଭବ କି? କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଠି ଦେଖୁଛୁ ଆୟୁବ ବିଷୟରେ ପରମେଶ୍ୱର କଣ କରି ପରିଚୟ ଦେଲେ। ପ୍ରଥମେ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ଚାଲିଗଲା, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ସମ୍ପତ୍ତି ଚାଲିଗଲା, ସମ୍ପତ୍ତି ସମସ୍ତ ଦରକାର। ତୃତୀୟରେ ବନ୍ଧୁ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଅନେକ କଥା କହିଲେ, ଯୋଉ ବନ୍ଧୁ ମାନେ ସାଥ ଦେବା କଥା, ସହଯୋଗ କରିବା କଥା। ଚତୁର୍ଥରେ ଦେହ ଯାକ ଖା, ଦେହ ଯାକ ଖା। ପଞ୍ଚମରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଯେ କି ଆପଣାର ସେ ଅପରିଚିତ ତୁଲ୍ୟ ହେଇ କହୁଛନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱର ଛାଡିକି ମରିଯା। କିନ୍ତୁ ଆହାରି ମଧ୍ୟରେ ଆୟୁବଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏତେ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଛି, ତଥାପି ସେ ପରମେଶ୍ୱରକୁ ଛାଡି ନଥିଲେ। ପରମେଶ୍ୱର ସାନିଧ୍ୟରେ ଜୀବନ କାଟିଲେ, କାରଣ ସେ ପରମେଶ୍ୱରକୁ ପାଇଥିଲେ। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପରିଚୟ ପାଇଥିବାରୁ ସେ ଏଇ ବାର୍ତ୍ତା ଉଲ୍ଲେଖିତ କରନ୍ତି। ପ୍ରିୟମାନେ, ଏଇଠାରେ ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ ଅତି ନିଗୁଡ ତଥ୍ୟ ଆମର ପରିବାର ଆମର ଜୀବନ ପାଇଁ ରହିଛି। ଆୟୁବ ପୁସ୍ତକ ଯଦି ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା, ତାର 23 ଅଧ୍ୟାୟର 10 ପଦରେ, ମାତ୍ର ମୁଁ ଯେଉଁ ପଥ ଅବଲମ୍ବନ କରେ ସେ ତାହା ଜାଣନ୍ତି, ସେ ମୋର ପରୀକ୍ଷା କଲା ଉତ୍ତରେ ମୁଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପରି ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବି। ହାଲେଲୁୟା। ସେ ମତେ ପରୀକ୍ଷା କଲା ପରେ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ କରିଥାଉ, ପରିଚୟ କରିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଲୋକ ସାମ୍ନାରେ ଟେକିକିନା କହିଯାଏ, ସେ କିନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ, ସେ ପୁରା ଭଲ ପ୍ରଚାର କରେ, ସେ ପୁରା ପ୍ରେମୀ ଲୋକ, ସେ ପୁରା କିନ୍ତୁ ପରେ ଗଲା ପରେ ନା ମୁଁ କହିଲି ସେଟା ତାର ଏତେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ପକ୍ଷପାତ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆୟୁବଙ୍କର ପୁସ୍ତକରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ମାତ୍ର ମୁଁ ଯେଉଁ ପଥ ଅବଲମ୍ବନ କରେ ତାହା ସେ ଜାଣନ୍ତି, ସେ ମୋର ପରୀକ୍ଷା କଲା ଉତ୍ତରେ ମୁଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପରି ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବି। ସୁବର୍ଣ୍ଣ, ଯେତେବେଳେ ସୁନାକୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଉହାଇରେ ତାକୁ କିପରି ତରଳେଇ ଦିଆଯାଏ, ତାକୁ ପରିଷ୍କାର କରାଯାଏ, ତାଠାରୁ ଖାଦ ବାହାର କରାଯାଏ। ସେବକ ଜୀବନରେ, ପାଳକ ଜୀବନରେ, ପ୍ରଚାରକ ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି ପବିତ୍ରୀକୃତ ହେବା ପାଇଁ। ତେବେ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଆମର ପରିଚୟ କଣ ଅଟେ? ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ ବୋଲି ପରିଚୟ କରନ୍ତି? ଆମର ଦାସ, ଆମର ସନ୍ତାନ, ଆମର ପୁତ୍ର ବା ଆମର ଝିଅ, ମା କହୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ ଦେଖିଛୁ, ସେଦିନ ଅନନ୍ୟକୁ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦର୍ଶନ ପବିତ୍ର, ଆମର ନାମ ବହନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆମର ଜଣେ ମନୋନୀତ ପାତ୍ର, ପୂର୍ବରେ ସେ ଥିଲେ ତାଡ଼ନାକାରୀ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ନାମ ବହନ କରିବା ପାଇଁ ମନୋନୀତ ପାତ୍ର ସ୍ୱୟଂ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପରିଚୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ପରିଚୟ କିଏ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତି, କେହି ଟାଇଟେଲ ବି ଚେଞ୍ଜ କରିଦିଅନ୍ତି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବୋଲି ସତ୍ୟ ପାଠ କରି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପରିଚୟ ପାଇଛୁ, ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। এই ସ୍ୱୀକୃତି ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖିବା। ସେ ତାଙ୍କ ପରିଚୟ ଦେଲେ, ଆମର ପରିଚୟ ଦେଲେ। ସେଦିନ ଜୁନସଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି, ଜୁନସ ଯେତେବେଳେ ଜାହାଜ ଅନ୍ତରସ୍ଥ ଭାଗରେ ଶୋଇ ପଡିଛନ୍ତି, ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସେ ତୁମର ଗମନ ଜାଣନ୍ତି, ଶୟନ ଜାଣନ୍ତି, ତୁମର ଉଠିବାର ବସିବାର ଜାଣନ୍ତି। ହୁଏତ ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଭାବିଥାଉ କି ଜାଣୁନାହିଁ, କି ଦେଖୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସର୍ବଦର୍ଶୀ ସର୍ବଜ୍ଞାନୀ ସକଳ ପରମେଶ୍ୱର, ତେଣୁ ଆମେ ତାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା।
ତାଙ୍କଠାରେ ଭରସା ରଖିବା। ତେଣୁ ଏଇଠାରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନେକ ନିଗୁଡ ତଥ୍ୟ ରହିଛି, ଅନେକ ନିଗୁଡ ତଥ୍ୟ ରହିଛି। କେବେ କେବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପରିଚୟ ପାଇଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କଣ କରୁଛୁ, ଦୂରକୁ ଚାଲି ଯାଇଥାଉ। ଆମେ এই সময়ে ଦେଖିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେଇ ବାର୍ତ୍ତା ଯାହାକି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ପାଇଁ ଜରୁରୀ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି, ଜରୁରୀ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ସେଇ ଗାଲାତି ପୁସ୍ତକ ଯଦି ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା, ଅତି ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ ଲେଖାଯାଏ ଆମଙ୍କର ପରିବାର, ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପରିଚୟ ପାଇଅଛ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଅତୀତରେ ହୁଏତ ପ୍ରଭୁକୁ ପାଇନଥିଲେ, ଏବେ ପ୍ରଭୁକୁ ପାଇଛୁ। ଆଗରୁ ସେ ଭଲ ଲୋକ ନଥିଲା, ଏବେ ଭଲ ଲୋକ ହେଇଗଲା। ଆଗରୁ ସେ ମଦ ପିଇଥିଲା, ବ୍ୟଭିଚାର କରୁଥିଲା, ଚୋରି କରୁଥିଲା, ଏବେ କରୁନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିବା, ସେ ଆଗରୁ ଗିର୍ଜା ଯାଉଥିଲା, ଆଉ ଗିର୍ଜା ଯାଉନାହିଁ। ଆଗରୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲା, ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁନାହିଁ। ସେ ବିପଥରେ ଗଲା, ସେ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଟ୍ରାକ୍। ପ୍ରିୟମାନେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଏକ ବାର୍ତ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ତାହାଙ୍କ ଏବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ପରିଚୟ ପାଇଅଛ, ବରଞ୍ଚ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚିତ ହୋଇଛ। ତା ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚିତ ହୋଇଛ। ତେବେ କିପରି ଆଉ ଥରେ ଦୁର୍ବଳ ଅକିଚନ ପ୍ରାଥମିକ ବିଷୟ ଗୁଡିକ ପ୍ରତି ଫେରିଯାଏ ପୁନର୍ବାର ସେସବୁର ଦାସ ହେବାକୁ କଣ କରୁଛ, ଇଚ୍ଛା କରୁଛ। ଅନେକ ସମୟରେ ଫେରିଯାନ୍ତି। କୁକୁର ଆପଣା ବାନ୍ତି ଧୋତ ହେବା ଘୁଷୁରି କାଦୁଅ ଲଟି। ଆମେ ପ୍ରଭୁକୁ ପାଇଲା ପରେ ଆମେ ଫେରି ନ ଯାଉ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଲେଖାଯାଏ, ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚିତ ହେଲା ପରେ, ତାଙ୍କ ପରିଚୟ ପାଇଲା ପରେ, ଅର୍ଥାৎ ପାପ କ୍ଷମାର ଅନୁଭୂତି, ପରିତ୍ରାଣ ଆନନ୍ଦ। ଆଜି ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଶାସ୍ତ୍ର ଜାଣିଛୁ, ପ୍ରଚାର ବି କରୁଛୁ, ଲୋକମାନେ ସାଧୁ ଲୋକ, ଧାର୍ମିକ ଲୋକ ବୋଲି କହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ଲେଖାଯାଏ, ହାୟ ଦଣ୍ଡର ପାତ୍ର କପଟି ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଫାରୁସୀ ମାନେ ଶୁକ୍ଳୀକୃତ ସମାଧି ସ୍ୱରୂପ। ବାହାରେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏ, ଭିତରେ ମୃତମାନଙ୍କ ଅତି ସର୍ବପ୍ରକାର ଅସୁଚିତାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯେପରି ବାହାର ଲୋକ ଦୃଷ୍ଟି ଧାର୍ମିକ ଦେଖାଯାଏ, ଭିତରେ କପଟ ଅଧର୍ମରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ତେଣୁ ଆମର ବାହାର ଭିତରେ ପରିଷ୍କାର ହେବା ଦରକାର। କାରଣ ଅନ୍ତକଳ ତୋଳିବା କଥା, ଅନ୍ତକଳ ଦେଖିବା କଥା ସେ କୁହନ୍ତି। ଏବେ ଆଜି ଆମର ବାହାର ଭିତରେ କଣ ସମାନ ଅଛି କି? ଆମର ପରିଚୟ କି ପ୍ରକାର ଅଛି? ତେଣୁ ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ ଯେ ଆମେ ଫେରି ନ ଯାଉ। ଯୋଉ ପରିଚୟ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଆନନ୍ଦ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯୋଉ ପରିତ୍ରାଣ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାହାକୁ ପୁନଃ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କର। ଈଶ୍ୱର ତୁମ ଅନୁଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା ଯୋଉ ଆତ୍ମା ପାଇଛ, ବିରୁଦ୍ଧ ଆତ୍ମା ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଶକ୍ତି ପ୍ରେମ ସୁବୁଦ୍ଧିର ଆତ୍ମା ଦେଇଛନ୍ତି, ତାକୁ ପୁନଃ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କର। ଯଦି ଆମେ ହଜେଇ ଦେଇଛୁ, ଦୂରକୁ ଚାଲିଛୁ, ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଚାହୁଁଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ କରନ୍ଥୀୟ ତାର 13 ଅଧ୍ୟାୟ ଆମେ ପଢିବା, ସେଠାରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା ଲେଖାଯାଏ। 12 ପଦ, କାରଣ ଏବେ ଆମେ ନିଗୁଡ ବାକ୍ୟ ରୂପ ଦର୍ପଣର ସାହାଯ୍ୟରେ ଦେଖୁଅଛୁ, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ମୁଖାମୁଖି ଦେଖିବା। ଏତେବେଳେ ଆଂଶିକ ଭାବେ ଜାଣୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଯେପରି ପରିଚୟ ସେପରି ମଧ୍ୟ ପରିଚୟ ପାଇବି। ହାଲେଲୁୟା। ମୁଁ ଯେପରି ପରିଚୟ ସେପରି ପରିଚୟ ପାଇବି। ଗୋଟେ ସାଧୁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ସାଧୁ, ଗୋଟେ ଡକାୟତ ସ୍ୱର୍ଗରେ କେବେ ସାଧୁ ହେଇପାରେ ନା। ତେଣୁ ଏଇ ସ୍ଥାନରେ ଦେଖାଛି, ଆମେ ନିଗୁଡ ବାକ୍ୟ ରୂପ ଦର୍ପଣ ସାହାଯ୍ୟରେ ଦେଖୁ, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ମୁଖାମୁଖି ଦେଖିବା। ଏତେ ମୁଁ ଆଂଶିକ ଭାବେ କହୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଯେପରି ପରିଚିତ ସେପରି ପରିଚୟ ପାଇବି। ଆମର ପରିଚୟ କଣ ଠିକ ରଖୁଛୁ କି? ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବକ, ବାଳକ, ପ୍ରଚାରକ, ବିଶ୍ୱାସୀ ନାମରେ ଆମେ ତାଙ୍କ ସନ୍ତାନ। ତେବେ ପରିଚୟକୁ ବଜାୟ ରଖେ, ମରଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଶ୍ୱାସ, ତାହେଲେ ଜୀବନ ରୂପ ମୁକୁଟ ପାଇବ। ଆମେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିଚୟକୁ ବଜାୟ ରଖିବା। वी आर ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବକ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ତାନ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ। ତେଣୁ ଲେଖାଯାଏ ଆଇବ ପୁସ୍ତକ, ଏବେ ତୁମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ପରିଚିତ, ତହିଁରେ ଶାନ୍ତି ହେବ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଏଣେ ତେଣେ ଦୌଡୁଛନ୍ତି। କିଏ ତ ପିକନିକ ଯାଉଛନ୍ତି, କିଏ ତ ଟୁରିଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, କିଏ ତ ଗେଟ୍ ଟୁଗେଦର କରୁଛନ୍ତି, କିଏ ତ ମେଳା ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିଏ ତ ସିନେମା ହଲକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଜିକାଲି ତ ସିନେମା ଦେଖିବାର ବିରଳ ହେଲାଣି, କିନ୍ତୁ ସେ ଯାଉ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିବା ସେ ଶାନ୍ତି କ୍ଷଣ ଭଙ୍ଗୁର। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହିଲେ, ଜନ 14:27, ମୁଁ ତୁମକୁ ନିଜର ଶାନ୍ତି ଦାନ କରି ଯାଉଛି। ଜଗତ ଯେପରି ଦାନ କରେ ସେପରି କରେ ନା, ଶାନ୍ତି ଦାନ କରି ଯାଉଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଶାନ୍ତିର ରାଜକୁମାର, ପ୍ରିନ୍ସ ଅଫ ପିସ୍, ଆଉ ସେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ନିଜର ଶାନ୍ତି ଦାନ କରନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ତେସଲୋନିକ 5 ଅଧ୍ୟାୟର 20 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ଶାନ୍ତିକାରକ ଶାନ୍ତିଦାତା ଈଶ୍ୱର ସ୍ୱୟଂ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପବିତ୍ର କରନ୍ତୁ। ପୁଣି ଆମର ପ୍ରଭୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଆଗମନ ନିମନ୍ତେ ତୁମଙ୍କ ଆତ୍ମା,
प्राण शरीर को संपूर्ण रूपे निर्दोष रूपे रक्षित करता हालेलुया जदि आमे ताको परिचय पाइछु से हमको पवित्र करिवे पुणी आमर को आगामी दिन मार्ग पाए से भरोसा देछंती पुणी आम प्रभु कृष्णकर आगमन निमंते तुमनकर आत्मा प्राण शरीर को संपूर्ण रूपे निर्दोष करी रखित करते प्रिय माने जदि आमे वास्तव में ताको परिचय पाइछु हम आत्मा प्राण शरीर हमर आगामी भविष्य अछि हमर आगामी स्थान अछि बे वेयर इज आवर फ्यूचर सेंटर प्लेस हमर आगामी आश्रय स्थल केउटी विश्वास माने स्वर्ग राज्य अनंत जीवन तेणु प्रभु शांति दान करुछि आ एठारे लिखा जाए ए द्वितीय थेसलोनिके 3 अध्याय 16 पद लिखा जाए शांतिदाता प्रभु स्वयं तुमको सर्वदा सर्व प्रकार शांति प्रदान करतु प्रभु तुम समस्त कर सहवर्ती हुंतु शांतिदाता प्रभु से स्वयं तुमको कौन करतु आशीर्वाद करतु सर्वदा पुणी सर्व प्रकार शांति दियंतु सर्वदा में शांति पाइबा कलसी पुस्तक 3 अध्याय 15 लिखा जाए पुणी ख्रीष्ट दत्त जो शांति भोग करबा निमंते तुमने एक शरीर स्वरूप आहत होइछ ता तुमको हृदय राजत्व करो पुणी तुमने धन्यवाद हालेलुया ता तुम हृदय राजत्व करो लिखा जाए ख्रीष्ट दत्त जो शांति भोग करबा निमंते जाउछ जो माने प्रकृत रे प्रभु कर पारिश्रमिक पाइछथि तद्वारा शांति हेबो शांति भोग करिबो स्वर्गीय शांति भोग करिबो जाकी गीत संहिता 119 गीतर 165 लिखा जाए तुम व्यवस्था स्नेहकारी माने महाशांति पाइबे सेमानको छुंटीबार कोनसी कारण नाही तद्वारा शांति व मंगल तुम निकट रे उपस्थित हेबो से मंगल में मंगलकारी अटंती दाऊद कहले गीत संहिता 16 गीत 2 पदरे मु सदा प्रभु कहि अछि तुमे मोर प्रभु तुम बिना मोर मंगल नाही एडो आमे देखिबा परिवार मंगल व्यक्तिगत जीवन मंगल आमे देखुछु दाऊद निजे कहले हे मोर मन सदा प्रभु धन्यवाद कर हे मोर अंतरस्थल ताको पवित्र नाम धन्यवाद कर हे मोर मन सदा को धन्यवाद कर ताकर मंगल दान सब पात्र नाम हालेलुया 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 से पवित्र परमेश्वर आपन को चाहुचंती आमे ताकर परिचय पाइछु वास्तव में प्रकृत परिचय होची पाप क्षमार अनुभूति दरकार परित्राण आनंद दरकार जे पर्यंत आमे पाइ ना तारे तांको शिष्य ही परिबा नै तांको संतान ही परिबा नै तेणु बारंबार एक कथा मु कहबा को चाहे जे पवित्र करंती जे माने पवित्र कुतंती एक पिता संतान भ्राता बोली कहबा लज्जित नय बिहार आमे कुछ ख्रीष्ट रे भाई ओ भणी जे कोनी स्थान रो हो जे कोनी भाषा रो हो जे कोनी वर्ग रो हो आमे तांको नाम तू भाई भणी तांको रक्त पित तेणु आज आमे चिंता करिबा आदि सुजोग अछि जदि ताको परिचय पाइछु ताले शांति पाइबा मंगल पाइबा जदि परिचय पाइना आदि सुजोग अछि एबे तमे ताको सहित परिचित हो तरे शांति हेबो तोजार मंगल तुम निकट उपस्थित हेबो समय पूर्वरु आमे वास्तव ताको परिचय पाइबा स्वीकृति प्राप्त हेबा ताले ख्रीष्ट केंद्रिक जीवन आशीर्वाद युक्त हेबो एक समय आसीबो प्रभु यीशु ख्रीष्ट एक आह्वान देबे माथ्यू तार 25:34 पद लिखा जाए एबर पितांकर आशीर्वाद पत्र माने जगतर पुत्रावती जो राजर के सेतिर अधिकारी हालेलुया पर पितांकर आशीर्वाद पत्र माने आमे आशीर्वाद पत्र हेबा करे एई समय ताको प्रकृत परिचय पाइबा हमर नाम जीवन पुस्तक पंजीकृत करिबा तारे निश्चित रूपे अनंत जीवनर अधिकारी हेबा सुयोग पाइबा ख्रीष्ट केंद्रिक जीवन स्वार्थक हेबो प्रभु प्रत्येक को आशीर्वाद करंतु नमस्कार प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड